সীমান্তে পূর্বের মতো শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। বিগত ১৭ বছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্তে তেমন কোনো ভূমিকা वाह। পালন করতে পারেনি, কারণ ক্ষমতায় থাকার জন্য সীমান্তে নীরব ছিল हाँ जी। শেখ হাসিনা সরকার। বর্ডার গার্ডের একমাত্র কাজ ছিল सीधे বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর फायरिंग की লাশ गई है। ফিরিয়ে আনা, কারণ নির্বিচারে সীমান্ত ईंट হত্যা का করত जवाब पत्थर ভারতের से। বর্ডার। भारत से बांग्लादेश के बॉर्डर में घुसने की कोशिश अब नहीं कोई कर सकेगा। अगर की तो सीधा फायर मार दिया जाएगा। बल्कि बीजीबी ने सीधी फायरिंग भी की है, गोली चलाई है बीएसएफ के ऊपर। 17 साल बाद ये वाकया पेश आया है। बड़ी हिम्मत दिखाई है बीजीबी ने, बीएसएफ ने। भाई अब ऐसा नहीं होगा कि आप जो मर्जी करें, बॉर्डर किलिंग करें। अब देखें पानी के ऊपर किस तरह से जो वाटर डिस्प्यूट है, अब भारत अपने डैम्स के मुंह खोल देता है, जब दिल करता है अपने डैम को ओपन कर देता है। अब बांग्लादेश में फ्लड आ गया है, लेकिन बांग्लादेश ने, बीजीबी ने और बांग्लादेश की हुकूमत ने बड़ा सब्र कर लिया। इससे पहले जो बांग्लादेश में हुकूमत थी वो इंडियन हुकूमत थी एक किस्म की, क्योंकि शेख हसीना पपट थी, कठपुतली थी, जासूस कह लें उसको। जो वो कहती थी वो करते थी। और यहां तक कि अपनी बीजीबी को, बॉर्डर गार्ड फोर्स को भी उसने पावरलेस कर दिया था। अब बीजीबी ने सीधे फायर खोलना शुरू कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी खबर है और बांग्लादेश की बीजीबी फोर्स, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स की तरफ से पहली दफा ऐसा हुआ है 17 साल के बाद कि बांग्लादेश की बीजीबी ने बीएसएफ के ऊपर गोली चलाई है। क्योंकि बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स ने 5 इंडियंस को पकड़ रखा है जो स्मगलिंग कर रहे थे। अब वो जो इंडियंस हैं, बीएसएफ हैं, वो अब चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से हम बांग्लादेशियों को भी पकड़ें। वो बांग्लादेश की साइड पर टेरिटरी में, हुदूद में घुसने की कोशिश करने लगे थे, तो फौरी तौर पर देख लिया किसने, बीजीबी ने, और उन्होंने सीधा फायर खोल दिया कि भाई आपकी अब हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स की हुकूमत है, डॉक्टर यूनुस की हुकूमत है, अब शेख हसीना की हुकूमत नहीं है जिसने इस बीजीबी को पावरलेस करके रख दिया था, जिसने इनको कहा था कि भाई मार खानी है, आगे से जवाब नहीं देना, अपनी लाशें उठानी है, उनको फूल गिफ्ट में देने हैं, उनको आपने कुछ नहीं करना, सल्यूट मारना है, यानी बीएसएफ को। लेकिन इस बार तो भाई मौके पर ही पकड़ लिया है बीजीबी फोर्स ने और सीधे फायर खोल दिए हैं। और बीएसएफ को हिम्मत नहीं पड़ी कि वो यानी बांग्लादेश वाली साइड पर आकर कुछ फार्मर्स को पकड़कर अपनी साइड पर ले जाएं। अब उनकी हिम्मत नहीं हो सकेगी, क्योंकि अब की बार नया बांग्लादेश है। आप अपने डैम्स को ओपन कर रहे हैं, बांग्लादेश में फ्लड आ रहा है, लेकिन अब बांग्लादेशी चुप करके नहीं बैठेंगे। ढाका यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है इस फ्लड के ऊपर भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये वीडियो देख लेते हैं किस तरह से बीजीबी इन एक्शन हो चुकी है। अब भारतीयों को समझ आ जानी चाहिए। व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। সীমান্তে পূর্বের মতো শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। বিগত ১৭ বছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্তে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি, কারণ ক্ষমতায় থাকার জন্য সীমান্তে নীরব ছিল শেখ হাসিনা সরকার। বর্ডার গার্ডের একমাত্র কাজ ছিল বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর লাশ ফিরিয়ে আনা, কারণ নির্বিচারে সীমান্ত হত্যা করত ভারতের বর্ডার ফোর্স। বিপরীতে আদেশ না থাকায় নীরব ছিল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। তবে দক্ষতা আর পেশাদারিত্বে এখনও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চেয়ে অনেক এগিয়ে। গত ১৭ বছরে সরাসরি উভয় বাহিনীর মাঝে একটি লড়াই হয়েছিল, যেখানে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্ডার গার্ড স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আওতাধীন, আর এই দপ্তরের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাকাত হোসেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এখন সীমান্তে পিঠ দেখাবেন না, অর্থাৎ ভারত যদি সীমান্তে গুলি করে বাংলাদেশও তাই করবে। গত 13ই আগস্ট 2024 সালে এই ঘোষণা দিয়েছেন শাকাত হোসেন। একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন আইন দপ্তরের প্রধান আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন বাংলাদেশ ভারতের সেবাদাস নয়, বাংলাদেশ তার প্রতিটি অধিকার আদায় করবে, রাষ্ট্রের স্বার্থে কোনো আপোষ নয়। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দীর্ঘ প্রায় 2 দশক পর সীমান্তে স্বাধীনতা পেয়েছে। তার পরদিন অর্থাৎ 14ই আগস্ট 2024 সালে সীমান্তে গুলি চালিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। দেশের পশ্চিমাঞ্চল ঝিনাইদহ সীমান্তে ভারতের চোরাকারবারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে বর্ডার গার্ড।
অথচ গত 17 বছরের সীমান্তে ভারতের চোরাকারবারিতে লক্ষ্য করে একটি গুলি চালানো হয়নি। ভারত ঠিক এটাই চেয়েছিল শেখ হাসিনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে। কারণ শেখ হাসিনা ক্ষমতা থাকলে সীমান্তে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে পার্শ্ববর্তী এই দেশটি। একটি সময় ছিল বিডিআর সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। তখন ভারতের রীতিমতো মাথা ব্যথার কারণ ছিল বাংলাদেশ সীমান্ত। কেননা ভারতের চেয়ে মেধা এবং দক্ষতায় বাংলাদেশ রাইফেলস বহুগুণে এগিয়ে ছিল। কারণ সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত হতো বিডিআর। তাদেরকে থামিয়ে দিতে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সূচনা হয়, যেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দক্ষ 57 জন অফিসার নিহত হয়, যদিও প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি। এই ঘটনার পিছনে ভারতের ইন্ধন ছিল বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের সাবেক একাধিক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা যেমন লেফটেন্যান্ট জেনারেল, মেজর জেনারেল সহ বহু কর্মকর্তা ভারতকে দোষী মনে করে এ বিষয়ে। একই সঙ্গে শেখ হাসিনাকে দায়ী মনে করে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় ভারত সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। বিপরীতে শেখ হাসিনা তার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে সুযোগ নিয়েছে। উভয় তার পরিকল্পনায় সফল ছিল। ভারত সীমান্তে বিজেপি গুলি চালায়নি, একই সঙ্গে কোনো সেনা কর্মকর্তা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এখন থেকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, যা সীমান্তে হত্যা কমিয়ে আনবে। ভারত অতীতে গুলি করে হত্যা করত, বাংলাদেশ তার প্রতিবাদ করত না, ফলে বারংবার তা রিপিট করত ভারতীয় বর্ডার ফোর্স। তবে পাল্টা হামলা হলে সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে বাধ্য হবে ভারত সরকার। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের রাইফেল কোয়ালিটি ভারতের চেয়ে এগিয়ে। তাছাড়া নেতৃত্বে থাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চৌকস অফিসার। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক গুণ এগিয়ে। সুতরাং বাংলাদেশ সীমান্তে লড়াই হলে ভারত সুবিধা করতে পারবে না। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সংখ্যা প্রায় 70,000, বিপরীতে ভারতের বর্ডার ফোর্সের সংখ্যা 2,70,000। অথচ চীনের সঙ্গে বিশাল সীমান্ত মোকাবেলা করতে হয়। পাশাপাশি পাকিস্তানের সাথে আরও একটি সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়। ভারতের সাথে নেপাল, মিয়ানমারেরও বড় সীমান্ত রয়েছে। পরিসংখ্যার অনুযায়ী বিবেচনা করলে বাংলাদেশ সীমান্তের সংখ্যার বিচারেও এগিয়ে রয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। ভারতের চারদিকে এখন শুধু প্রতিপক্ষ, কোথাও শান্তি নেই। দেশটির কিছু ইসলামী রাজনৈতিক দল এ নিয়ে ভারত সরকারের সমালোচনা করছে। বাংলাদেশ সরকারও ভারতের রাষ্ট্রদূতকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, जिस तरह से जो बांग्लादेशी मीडिया वो इसके ऊपर बात कर रहा है, डिटेल से समझा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं समझने वाले इनको। जब तक आप इस तरह से मतलब आपके ऊपर वो फायर करते हैं, आपके लोगों को मारते हैं, बांग्लादेशियों को आए रोज आपने खबरों में देखते हो, लेकिन आगे से बीजेपी बेचारी कुछ भी नहीं कहती थी। ये बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स चुप करके अपने घरों को आ जाते थे। ऐसा नहीं होगा, जैसे को तैसा होना चाहिए। अब इनको समझ आ जाएगी, अब इस तरह से एग्रेशन भी नहीं दिखाएंगे। अगर एग्रेशन, अब देखें वो एग्रेशन दिखा रहे हैं किस साइड पर, पानी वाली साइड पर, अपने रिवर्स यानी गुमटी जो रिवर है और पद्मा रिवर है, और फिर आप देखें कि त्रिपुरा डैम से वो डैम को ओपन कर रहे हैं, और वो जो पानी है, फ्लड है जो बांग्लादेश में आ रहा है, उससे लाखों करोड़ों लोग, 2 करोड़ लोग बताया जा रहा है जिससे अफेक्टेड हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको रोक देना चाहिए। और अब बांग्लादेश ने भी कहा कि आप की जो चिकन नेक्स है ना, वो हमारे हाथ में है, हम उसको किसी भी वक्त इस तरह मरोड़ सकते हैं और फिर आपकी चीखें 7वें आसमान तक जाएंगी। व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।